Isaías capítulo 58. Básicamente vamos a leer todo el capítulo 58. Los que no tienen, presten atención porque vamos a compartir sobre este capítulo. Amén. Dice así el capítulo 58 de Isaías. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. El Señor le está hablando al pueblo por medio del profeta. Que me buscan cada día. Dios le está refiriendo a su pueblo. Le manda el mensaje a un pueblo que todos los días lo buscaban. Y quieren saber mis caminos. Tratemos de ponernos nosotros en este lugar, porque esta palabra fue para este tiempo, para el pueblo de Israel. This time was for this time of the time of Israel. Pero estas palabras para nosotros hoy, So this ¿cierto? word is for us today, right? Entonces, Dios nos quiere hablar a nosotros hoy por medio de esta palabra. So God wants to speak to us today through His word. Entonces, Dios nos está diciendo So God is telling us que su pueblo, nosotros, la iglesia, lo buscamos, that His people, we seek Him every day. que queremos saber sus caminos. Bueno, espero que sea así, ¿no? Que lo That we busquemos want todos los to días. know His path, and I hope that it's like that. That we want to seek Him every day. Como gente que hubiese hecho justicia, As dice people Dios, that would have done justice, God says, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. and that didn't leave the law of their God. Me piden justos juicios They ask me just righteousness, y quieren acercarse a Dios. and they want to get near God. Normalmente los creyentes Normally, the believers, queremos buscar de Dios, we want to seek of God. queremos conocer los caminos de Dios. We want to know the paths of God. Y queremos basarnos en la ley de Dios, en la palabra de Dios. And we want to base ourselves in the law of God and the word of God. Estamos buscando de alguna manera justicia We're seeking in a way some type of righteousness. y queremos acercarnos a Dios. And we want to get near God. Pero luego aquí en este caso Dios le dice a este pueblo, But then later in this case, God says to these people, ¿por qué why dicen do they say ayunamos that we fast? y no hiciste caso? And they say, and you have not seen? Humillamos nuestras almas Why have we afflicted our souls, y no te diste por entendido. and you take no notice? He aquí que en el día de vuestro ayuno In fact, in the day of your fast, buscáis vuestro propio gusto you find pleasure y oprimís a todos vuestros trabajadores. and exploit all your laborers. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, Indeed, you fast for strife and debate, y para herir con el puño inicuamente. and to strive with the fist of wickedness. No ayunáis como hoy, You will not fast as you do this day, para que vuestra voz sea oída en lo alto. to make your voice heard on high. Es tal el ayuno que yo escogí, dice el Señor, Is it a fast that I have chosen, the Lord says? que de día aflija al hombre su alma, A day for a man to afflict his soul. que incline su cabeza Is it to bow down his head como junco like a bulrush, y haga cama de silicio y de ceniza? and to spread out sackcloth and ashes? ¿Llamaréis esto ayuno Would you call this a fast y día agradable a Jehová? and an acceptable day to the Lord? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, Is this not the fast that I have chosen? dice el Señor, The Lord says, desatar las ligaduras de impiedad, to loose the bonds of wickedness, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión to undo the heavy burdens, to let the oppressed go free, y dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo?
and that you break every yoke? ¿No es que partas tu pan con el hambriento Is it not to share your bread with the hungry, y a los pobres errantes albergues en casas? and that you bring to your house the poor who are cast Que out? cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. When you see the naked, that you cover him and not hide yourself from your own flesh. Entonces nacerá tu luz como el alba Then your light shall break forth like the morning. y tu salvación se dejará ver pronto. Your healing shall spring forth speedily, E irá tu justicia delante de ti and your righteousness shall go before you. y la gloria de Jehová será la retaguardia. The glory of the Lord shall be your rear guard. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Then you shall call, and the Lord will answer. Clamarás y dirá él, You shall cry, and he will say, heme aquí. Here I am. Si quitares de en medio de ti el yugo, If you take away the yoke from your midst, el dedo amenazador y el hablar vanidad, the pointing of the finger and speaking wickedness, y si dieres tu pan al hambriento if you extend your soul to the hungry y saciares el alma afligida, and satisfy the afflicted soul, en las tinieblas nacerá tu luz then your light shall dawn in the darkness, y tu oscuridad será como el mediodía. and your darkness shall be as the noonday. Jehová te pastoreará siempre The Lord will guide you continually y en la sequía saciará tu alma and satisfy your soul in drought, y dará vigor a tus huesos and strengthen your bones. y serás como huerto de riego You shall be like a watered garden, y como manantial de aguas and like a spring of water, cuyas aguas nunca faltan. whose waters do not fail. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, Those from among you shall build the old waste places. los cimientos de generación y generación levantarás You shall raise up the foundations of many generations, y serás llamado reparador de portillos, and you shall be called the repairer of the breach, restaurador de calzados para habitar, the calzadas para habitar. restorer of streets to dwell in. Si retrajeres del día de reposo tu pie, If you turn away your foot from the Sabbath, de hacer tu voluntad en mi día santo, from doing your pleasure on my holy day, y lo llamares delicia, and call the Sabbath a delight, santo glorioso de Jehová, the holy day of the Lord y lo honorable, venerares no andando en tus propios caminos, and shall honor him, not doing your ni own ways, buscando tu voluntad, nor finding your own pleasures, ni hablando tus propias palabras. nor speaking your delight yourself in the Lord, Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, and I will cause you to ride on the high hills of the earth, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, and feed you with the heritage of Jacob your father. porque la boca de Jehová lo ha hablado. The mouth of the Lord has spoken. En este capítulo In this chapter, vemos cómo Dios le habla a su pueblo, we see how God speaks to his people, a su iglesia. to his church. ¿Y qué le dice? And what does he say? Era una iglesia, It was a church, era un pueblo it was a people, que, como dice la palabra, buscaba todos los días a Dios. as the word of God said, seeked every day the word of God. Era un pueblo It was people que quería conocer los caminos de Dios. that wanted to know the paths of God. Era un pueblo It was people que estaba buscando la justicia de Dios. that was seeking the righteousness of God. Pero vemos cómo Dios muestra But we see how God shows, que además este pueblo era un pueblo que ayunaba a Dios, and even these people were people that they fasted for God. que practicaba el ayuno. They practiced fasting. Pero Dios le dice, But God tells them, no es esto lo que yo quiero de ustedes. this is not what I want from you. Porque era un pueblo, Because it was people, como pasa comúnmente con la mayoría de los creyentes, as it is today, the majority of the que believers, pensamos that we think, que porque hacemos cosas para Dios, because we do things for God, o porque hacemos sacrificios para Dios, or because we do sacrifices for God, o porque hacemos cosas religiosas, or we do religious things, o porque hacemos cosas legalistas, or legalist things, entonces vamos a lograr el agrado de Dios. then we're gonna be able to seek God's
que Dios nos va a escuchar, that God is going to hear us, que Dios se va a complacer. that He's going to be pleased with us. Pero lo que Dios nos está diciendo But what God is telling us, es que este no es el ayuno que Dios espera de nosotros. that this is not the fast that He wants from us. El ayuno que los cristianos generalmente entendemos The fasting that the Christians generally understand, es dedicar un tiempo it is to dedicate a time a dejar de comer, to stop eating, quebrantar nuestro cuerpo, to break our bodies, quebrantar nuestro estómago, to break our stomachs, sacrificarnos to sacrifice ourselves, para entrar en un ayuno a Dios. to enter into a fasting to God. Y muchas veces And many times lo hacemos we do it porque queremos cumplir a Dios. because we want to fulfill to God. Lo hacemos We do it porque queremos agradar a Dios. because we want to please God. Lo hacemos We do it porque la Biblia dice because the Bible says so, que los cristianos ayunaban. that the Christians, they fasted. Lo hacemos We do it porque la palabra de Dios habla de ayuno. because the Word of God speaks about fasting. Pero la pregunta es, But the question is, ¿estamos ayunando como Dios quiere que ayunemos? are we fasting the way God wants us to fast? ¿Sabemos lo que significa realmente el ayuno delante de Dios? Do we know what fasting truly means before God? En la época del Antiguo Testamento, In the Old Testament, en el pueblo de Dios, in the people of God, existían los escribas. the scribes existed. Los escribas eran una parte de ese pueblo, They were a part of those people. que eran las personas que más conocían la palabra, They were the people that mostly knew the Word, los que más estudiaban las escrituras. those that mostly studied the Scriptures. Y eran generalmente las personas And they were generally the people encargadas de transcribir las escrituras, de That copiar las escrituras. were in charge to transcribe the Scriptures. Eran personas muy celosas, They were very jealous people, muy legalistas, very legalist, muy enfocadas en la importancia de la coma y la tilde en la palabra de Dios. very focused in the comma and the grammar of the Bueno, Word yo of no sé God. si en hebreo hay tildes, I don't know in Hebrew there's pero en grammar, las puntuaciones, but the punctual, muy punctuality. celosos de mantener la fidelidad en la escritura. Very jealous to maintain the fidelity in the Scriptures. Y estos escribas And these scribes, eran lo que se fueron llamando como los que los llamaban rabí, maestros. they were the ones that were called rabbi, the Y teachers. surgen los fariseos, la And- secta de los fariseos, And there's also the sect of the Pharisees que como parte de los escribas, as part of the scribes. y surgen la secta de los saduceos como parte de los escribas. And they were the part of the Pharisees as part of the Esos scribes. grupos dentro del pueblo hebreo Those groups between the Hebrew group, eran los hebreos que eran más respetados that they were the Hebrews that were mostly respected en la palabra de Dios. in the Word of God. Eran considerados los maestros, They were considered the teachers, las personas que más tenían conocimiento the people that mostly had knowledge de la palabra de Dios. of the Word of God. Los saduceos Sadducees, se enfocaban más en la veracidad exacta de la escritura. they focused in the exact word of the Scripture. Y los fariseos, And the Pharisees, a diferencia de los saduceos, in a difference of the Sadducees, además de basarse en las escrituras, beside basing themselves in the Scriptures, iban produciendo ciertas tradiciones, they were producing certain traditions. iban formando ciertas tradiciones They were forming certain traditions, religiosas religious, que iban pasando de generación en generación. that were passing from generation to generation. Por ejemplo, For example, en la ley de Dios, in the law of God, Dios ordenó por medio de Moisés God organized through Moses que al menos una vez al año, that at least once a year, al menos una vez al año, at el least once pueblo a year, ayunara the people would fast. en el día de la expiación. Sin embargo, Nevertheless, con el tiempo los fariseos with the time the Pharisees, fueron convirtiendo el ayuno they were converting the fasting en una práctica constante. in a constant practice. Para la época de Jesús, For the time of Jesus, cuando Jesús vino, when Jesus came, los fariseos ayunaban 2 veces por semana. the Pharisees, they would fast 2 times a week. Y eso se había convertido en una tradición dentro del pueblo de Israel en los fariseos. And that was converted into a tradition in between the people of Israel and the Pharisees. Eso lo vemos en la palabra. That we see in the Word.
La palabra de Dios dice, nos muestra cómo ellos ayunaban 2 veces por semana. The Word of God shows us how they fasted 2 times a week. Y por lo tanto, And so therefore, el hecho de que ayunaran 2 veces por semana, the act in which they fasted 2 times a week, los hacían en el pueblo de Dios. they made them in the people of God. El pueblo los respetaba más y los admiraba más. The people would respect them and admire them more. Y los consideraban personas más espirituales. And they would consider them people more spiritual. Imagínate, eran personas que todas las semanas ayunaban 2 veces. Imagine those are people that fasted 2 times a week. Y que tenían mucho conocimiento y muy dedicados a la palabra de Dios. And that they had a lot of knowledge and they were very dedicated to the Word of God. Cuando Jesús vino, los llamaban rabí, When Jesus came, they called him rabbi. los llamaban maestros. They called him teachers. Eran de mucho respeto. They were with a lot of respect. Por ejemplo, Saulo de Tarso, Pablo, For example, Paul era uno de esos fariseos. was one of those Pharisees. Y era una persona, por lo tanto, muy conocedora de la palabra. And he was a man that was very known in the Word. Sin embargo, la experiencia que vemos en las Escrituras, Nevertheless, the experiences that we see in the Scriptures, cuando Jesús vino a esta tierra, when Jesus came to this earth, se hizo hombre. he made himself man. El problema más grande que tuvo Jesús The biggest problem that Jesus had, y la mayor persecución que Jesús tuvo, and the major persecution that Jesus had, y quienes más lo juzgaron y lo acusaron in which they mostly judged him and accused y him lo condenaron, and condemned him, fueron los escribas, were the scribes, los the fariseos Pharisees, y los saduceos. and the Sadducees. Las personas que eran consideradas más The espirituales, people that were considered the most spiritual, más religiosas, the most religious, las que más practicaban el ayuno, the ones that mostly practiced esas fasting, personas those people, venían a acusar y a juzgar a Jesús. they came to accuse and to judge Jesus. Por ejemplo, For example, también los discípulos de Juan el Bautista. also the disciples of John the Baptist. Recordemos que Juan el Bautista, Let's remember that John the Baptist, Juan el Bautista era una persona austera, he was era una seta. Bueno, era una persona dentro del judaísmo he was a person inside Judaism que practicaba la austeridad. that practiced that. Juan el Bautista John the Baptist se negaba a todo. denied to everything. Él no buscaba placeres en este mundo. He didn't seek pleasures in this world. Y los discípulos de Juan el And Bautista, the disciples of John the Baptist, en la época de in the Jesús, time of Jesus, acostumbraban a ayunar mucho they were también. used to fasting a lot as well. Allá en Marcos capítulo 2, por ejemplo, In Mark chapter 2, for example, versículo 15, verse 15, dice, mira, Marcos capítulo 2, versículo 15 dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, now it happened as he was dining in Levi's house, muchos publicanos y pecadores that many tax collectors and sinners estaban también a la mesa juntamente con Jesús also sat together with Jesus and his y sus disciples. discípulos, porque había muchos que le habían seguido. For there were many and they followed him. Escucha lo que viene. Hear what's next. Y los escribas y los fariseos, And when the scribes and Pharisees viéndole comer con los publicanos saw him eating with the tax collectors y con los pecadores, and sinners, dijeron a los discípulos, they said to his disciples, ¿qué es esto? how is it Que el que come y bebe con publicanos y pecadores. that he eats and drinks with tax collectors and sinners? Al oír esto, Jesús les dijo, When Jesus heard this, he said to them, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. those who are well have no need of a physician, but those who are sick. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. I did not come to call the righteous, but sinners. Y los discípulos de Juan And the disciples of John y los fariseos and the Pharisees, y ayunaban they fasted, y vinieron y le dijeron, and they came and they told him, ¿por qué los discípulos de Juan why do the disciples of y los de los fariseos ayunan and the Pharisees, they were y fasting? tus discípulos no ayunan? And why do your disciples do not fast? ¿Se dan cuenta? Do you realize that? Una vez que Jesús estaba con los publicanos, con los Once pecadores, Jesus was with the sinners,
Ahí llegaron los fariseos. Then the Pharisees came. Ahí llegaron los escribas. Then the scribes came. Ahí llegaron los discípulos de Juan. The disciples of John came. ¿Para qué? For what? Para acusarlo, To accuse him, para juzgarlo, to judge him, para reclamarle. to claim to him. ¿Cómo es posible? How is it possible? ¿Cómo es posible que ustedes ni ayunan? How is it possible that you guys don't even fast? Te sientas a comer con pecadores. You eat and sit down with sinners. ¿Cómo es posible? How is it possible? Recuerda ese pasaje. Remember that passage. Creo que está en Lucas capítulo 18, I think it is in Luke 18, versículo 10. verse 10. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. 2 men went up to the temple to pray. Uno era fariseo One a Pharisee, y el otro publicano. and the other a tax collector. El fariseo, The Pharisee, el rabí, the rabbi, el espiritual, the spiritual, el cumplidor de la ley, the one that fulfilled the law, el que ayunaba 2 veces por semana, the one that fasted 2 times a week, puesto en pie, stood and prayed. oraba consigo mismo de esta manera. He prayed thus with himself. Dios, God, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, I thank you that I am not like other men, ladrones, extortioners, injustos, unjust, adúlteros, adulterers, ni aún como este publicano. or even as this tax collector. Ayuno 2 veces a la semana. I fast twice a week. Doy diezmos de todo lo que gano. I give tithes of all that I possess. Mas el publicano, And the tax collector, estando lejos, standing afar, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, would not so much as raise his eyes to the heavens, sino que se golpeaba el pecho diciendo, but beat his breast, saying, Dios, sé propicio a mí, pecador. God, be merciful to me, a sinner. Os digo, dice el Señor, I tell you, que este publicano this man descendió a su casa justificado antes que el otro. went down to his house justified rather than the other. Aquí vemos otro pasaje como los fariseos, Here we see another passage as the Pharisees, los religiosos, the religious, los que no pecaban, those that did not sin, los que ayunaban 2 veces por semana, those that fasted twice a week, los cumplidores de la ley, the ones that fulfilled the law, los conocedores a profundidad de la palabra. those that knew the word of God profoundly. Cómo menospreciaba a los pecadores. How they didn't appreciate the Cómo sinners. miraba al pecador de una manera, de esa forma. How they saw the sinner in that way. Cómo se consideraba a sí mismo superior, How they consider themselves superior, más justo delante de Dios. more righteous before God. Pero esos mismos fariseos, But those same Pharisees, esos mismos escribas, the same scribes, fueron los que venían a criticar a Jesús. they were the same ones that came to criticize Jesus. Fueron los que no reconocían, no veían a Jesús. They were the ones that did not recognize nor see Jesus Porque estaban más enfocados because they were mostly focused en la ley. in the law. Estaban más enfocados They were more focused en las prácticas religiosas. in the religious practices. Estaban más They were enfocados mostly en focused las tradiciones religiosas, in the religious traditions, en hacer las cosas religiosas, in doing religious things, en cumplir las cosas religiosas, and fulfilling religious things, en buscar agradar a Dios de una manera religiosa. and to seek pleasing God in a religious way. Y no veían a Jesús. And they did not see Jesus. Entonces, lo que el Señor nos pregunta hoy, So what the Lord asks of us today, ¿qué quiere el Señor de nosotros? what does God want from us? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? What does He want from us? El Señor quiere que nosotros ayunemos. The Lord wants for us to fast. ¿Cómo quiere que ayunemos? How does He want us to fast? ¿Cuál es el verdadero ayuno? What is the true El fast? Señor le dice al pueblo por medio de Isaías, The Lord tells His people through Isaiah, mira, el verdadero ayuno the true fasting no es el que tú practiques aguantar hambre y sacrificios. is not the one that you practice to not eat and do El verdadero sacrifices. ayuno The true No es el que fasting tú cumplas un requerimiento de la ley. is not for you to fulfill requirement of the law. El verdadero ayuno The true fasting no es el que tú hagas las cosas porque hay que hacerlas porque están en la palabra. is not for you to do things because you have to do it because they are in the Word. El verdadero ayuno The true fasting es el ayuno espiritual. is the spiritual fasting. Porque lo que a Dios le interesa Because what is mostly interesting to no es God cuántas cosas tú hagas, is not how many things you do, ni cuánto tú sepas, and now how much you know, ni cómo te comportes, and how you ni behave, cómo te consideres, or how you consider sino yourself. que a lo que Dios le interesa But what is interesting to God es cuánto de Cristo tienes en tu vida. is how much of Jesus you have in your life.
¿Cuánto de espíritu hay en ti? How much of the Spirit is in you? ¿Cuánto de amor de Dios hay en ti? How much love of God is in you? ¿Cuánto de misericordia hay en ti? How much mercy is in you? ¿Cuánto de realidad de Jesús hay en nosotros? How much reality of Jesus is in us? Primera de Corintios, 1 Corinthians capítulo 13, versículo 3, 13:3 nos dice: tells us, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, and though I bestow all my goods to feed the poor, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, and though I give my body to be burned, y no tengo amor, but have not love, de nada me sirve. it profits me Fíjate, nothing. aun si nosotros hacemos obras, Even if we do works, aun si nosotros ayudamos a los demás, even if we help the rest, si les damos de comer, even if we give people to eat, si hacemos obras de caridad, if we do good works, pero si no lo estamos haciendo, but if we're not doing it, porque es la vida de Jesús obrando en nosotros, because it is the life of God working in porque us, la religión because religion, hace buenas obras, they do good works, hace porque es la religión. but they do it because it is religion. Por eso en las iglesias That's why in the churches, los líderes the leaders, enseñan a las ovejas, al pueblo: they teach the sheep, the people, tenemos que ir a predicar el evangelio. we have to go preach the word. Entonces las iglesias organizan a la gente para ir a predicar. So the churches, they organize people so they can go out and preach. Entonces ya le dicen: bueno, tenemos que ayunar. And so they say, now we have to Entonces fast. ponen a la iglesia a ayunar. So they put the church to fast. Otro día dicen: no, tenemos que ir a darle comida a los And then the pobres. next day they say, no, we have to go feed the poor. Y los hermanos And the brothers, hacen las cosas que los líderes dicen. and they do the things that the leaders say. Son obedientes. They are Y obedient. los hacen porque pertenecen a una And they organización. do it because they belong to an organization. Y entonces nos sentimos bien haciendo esas cosas. So we feel good doing these things. Nos sentimos bien porque nos dijeron que hiciéramos esto y fuimos y lo hicimos. We feel good because they told us to do this and we went and Nos we did it. sentimos bien porque nos dijeron que ayunáramos y lo hicimos. We felt good because they told us to fast and we Entonces did nos it. sentimos que estamos haciendo cosas buenas para Dios. So we feel that we're doing good things for God. Que estamos siendo buenos religiosos. That we're being good religious Que people. estamos agradando a Dios. That we're pleasing God. Pero realmente es la vida. But is it truly the life? Realmente es Jesús. Is it truly Jesus? Realmente es el amor genuino de Dios que nos mueve a hacer esas Is cosas. it truly the genuine love that moves us to ¿Qué es do lo que those things? caracteriza al fariseísmo? What does it characterize the Pharisees? El fariseo señala, The Pharisees, they point, juzga, they judge, acusa, they accuse, mira al pecador, they look at the sinner, se siente superior. they feel superior. Ese es el típico fariseo. That is the typical Pharisee. Hoy en el pueblo cristiano tenemos llamados fariseos, Today in the Christian people, we don't have pero somebody sigue el named mismo espíritu de Pharisee. fariseísmo. But it's continuing the same Hay spirit of cristianos más Pharisee. legalistas There are Christians that are more que más se legalist. enfocan en cumplir They're mostly focused in y fulfilling. están mirando los que no hacen, And they're looking at the ones that don't do anything, los que más hacen cosas religiosas the ones that do mostly y religious están things, juzgando a los que no and they're judging those that do not, y se sienten mejores and they feel better, y piensan que están bien así and they feel that they're good this y way. no nos damos cuenta And we don't realize que estamos igual que los fariseos, that we are the same as the Pharisees. igual que aquellos fariseos We are the same as those que Pharisees cuando vino Jesús that when Jesus came, les dijo en la cara: he told them in their faces, hipócritas, hypocrites, hipócritas, hypocrites, que buscan que el pueblo lleve cargas que no pueden, o that sea, they muy seek pesadas, for the people to carry que burdens that are very exigen heavy, cosas que and ni they ellos pueden hacer. exceed things that they can't even do. ¿Cuál es yo creo que todos nosotros, I think that all of us, humanamente hablando, humanly speaking, tenemos algo de fariseos. we have something of the Pharisees. All of us. En la carne, In the flesh. naturalmente hay algo de fariseísmo en todos nosotros. Naturally, there's something of the Pharisees in all of us. ¿Por qué? Why? Porque nosotros estamos todo el día señalando. Because every day we are pointing our fingers Todo to el día people. estamos reclamando y exigiendo cosas. We are exceeding things and claiming things. Mira, a lo que a nosotros nos interesa Look, what is most interesting to us es exigir y que hagan las cosas. is to require things for people to Aún do lo things. hacemos con nuestros propios hijos. Even doing it with our own children. Tienes que portarte bien. You have to behave. Tienes que hacer esto. You have to do this. No puedes hacer esto. You cannot do this. Y
y en las cosas and in the espirituales. spiritual things as well. Tienes que agradar a Dios. You have to please God. Tienes que cumplir con esto You have delante de to Dios. fulfill with this before Y nos God. sentimos contentos And we como feel padres good as parents si nuestros hijos lo hacen, if our children do it, si nuestros hijos son obedientes. if our children are obedient. Y si vemos esa respuesta, ese comportamiento, And if we see that behavior, nos sentimos orgullosos we como feel padres. proud as parents. Ah, mi hijo está haciendo Oh, lo my que- child is las doing cosas que tiene que hacer. they have to do. Entonces vivimos exigiendo y poniendo a los demás contra la pared. We live exceeding things. Es que es el colmo que no hagas esto. Oh, that's just, why Es do you que not esto no do agrada a this? Dios. This doesn't please God. Es que no está bien que hagas This esto. is not good for you to do Y this. estamos todo el día exigiendo a los demás cosas. And every day we are exceeding things from other people. Y nos sentimos felices si las hacen. And we feel happy if they do it. Pero ¿de qué nos sirve que las hagan But what is worth for them to do it si las están haciendo religiosamente? if they're doing Si religiously? las están haciendo por complacernos a Or nosotros. if they're doing it to please us? Pero no lo hacen por la vida. But they don't do it for the life. Jesús Because Jesus no is es el inside of poder them. de Dios. It's not the power No of es el God. amor de Dios. It is not the love No of es la God. realidad de Dios It is not the obrando en reality ellos. of God. Por eso digo que todos tenemos algo de fariseos. That's why I say that all of us have something of Y the lo mismo lo Pharisees. hacemos entre nosotros And the mismos. same thing we do amongst each other. Nos estamos exigiendo cosas. We are demanding things. Hermano, tiene que hacer esto. The brother has to do this. Hermano, está muy mal que no haga lo otro. Brother, this is very bad that you don't do that. Hermano, usted tiene que arrepentirse y cambiar. Brother, you have to repent. You have to change. Hermano, usted no puede hacer otra cosa. You cannot do anything else. Hermano, usted cometió un grave error, eso está muy mal, vamos a Brother, you castigarte. committed a mistake. We're going to punish you. Y hermano, a lo mejor ni te lo perdonamos. And we probably won't even forgive Y you. estamos todo el día viendo al pecador, And every day we're seeing the juzgando al sinner. pecador, We are judging the sinner. condenando al pecador, Condemning the sinner. exigiendo al pecador. Demanding from the sinner. Unos fariseos completos. Complete Pharisees. Y no nos hemos dado cuenta And we have not realized que ese no es la verdadera religión. that is not the true Que religion. esa no es la verdadera vida That espiritual. is not the true living Que ese no es el spiritual life. verdadero evangelio. That is not the true gospel. Que ese no es Jesús. That is not Jesus. Que eso es pura religiosidad, It is- legalismo. Pure religious and legalism. A mí personalmente me han juzgado algunos. For me personally, many brothers have personas. judged me or people. Yo no veo al pastor ayunando. I don't see the pastor fasting. Y los fariseos ayunaban 2 veces por semana. And the Pharisees, they fasted 2 times a Y week. no solamente ayunaban, sino que cuando ayunaban se veían pálidos y se notaba que estaban And ayudando. not only did they ayunando. fast, but when they fasted, they would look pale. Se They could demacraban. notice they would be weak. Entonces la gente decía, wow, So people qué, would say, qué espirituales, mira cómo se ven. How spiritual, look how they look. A mí siempre me ven coloradito. They always look at me all nice and colorful. Entonces, hermano, somos así. So brothers, we're this way. La otra vez un hermano me decía, yo no veo que el hermano se levanta a las 3 de la mañana a orar. Another day they were telling me, I don't see the brother get up at 3 Entonces el a.m. hermano to pray. no es espiritual porque the no se brother- levanta a las 3 de la mañana y se arrodilla y ora. He is not spiritual because he doesn't get up at 3 a.m. He doesn't kneel down and pray. Eso somos nosotros. That's who we are. Estamos mirando todas esas cosas. We're seeing all these things. Estamos juzgando todas esas We're cosas. judging all these things. Estamos viendo ver cómo señalamos con una linterna We see how we're going to point at each other with a los flashlight. errores de los demás, The mistakes of everybody las else. cosas que no parecen muy espirituales. Things that don't appear very Y se da spiritual. cuenta que el hermano oró muy cortico. Or they realize the brother prayed very small, A veces very short. piden oración Sometimes they ask for prayer. y si el hermano hace una oración de 4 palabras, If the brother does a prayer of 4 words, uy, ¿no vieron que el hermano oh, did casi you ni not oró? see that the brother didn't even pray? Y ahí mismo juzgamos. And we immediately judge. Pero si hace una oración bien larga But if they do a very long y prayer, bien bonita y a bien very adornada, beautiful or ordained prayer, el hermano sí está espiritual. the brother is spiritual. Oh, mire, está Look. lleno de Dios. He's full of God. Y en esas cosas nos enfocamos And in nosotros. those things, we focus Nos ourselves. enfocamos en lo que vemos, We focus in what we see, en lo que parece, in what it appears, en lo que se ve in religioso, what you see en lo que no religious, se ve or religioso. what you do not see that is religious. En cambio, en los frutos, But nevertheless, in the fruits, cuánto amor hay en nosotros. how much love is inside of us. Cuánto amamos al que nos hace daño. How much do we love those that harm us? Cuánto amamos al que nos ofende. How much do we love those that offend us? Cuánto amamos al que nos maltrata. Or those that mistreat us? Cuánto amamos al que comete injusticia con How nosotros. much do we love for those that commit righteousness towards Cuánta us or misericordia justice? tenemos How much mercy do we have por el más débil.
for those that are more weak? ¿Cuánta misericordia tenemos por el más pecador? How much mercy do we have for the one that mostly sins? Cuando vemos un hermano que falla, When we see a brother that fails, los fariseos vamos a acusarlo the Pharisees, we go and we accuse them. y a decirle estás mal, And we say, you're wrong. y eres un You're pecador, a sinner. tienes que arrepentirte. You have to repent. Y le ponemos leyes y obligaciones. And we put laws and obligations on them. Pero ¿qué es Cristo? But what is Christ? ¿Qué es el verdadero evangelio? What is the true gospel? Jesús que vino, ¿a qué vino a esta tierra? What did Jesus do? What did Jesus come to this earth for? A amar a los pecadores, To love the sinners, a tener misericordia por los pecadores, to have mercy for the sinners, a juntarse con los pecadores, to gather with the sinners, a amar a los to pecadores. love the sinners. Si vemos a alguien pecando, If we see someone sinning, si no somos fariseos, if we are not Pharisees, entonces vamos al pecador con amor, then we go to the sinner with love, a abrazarlo, to hug them, a decirle Jesús te ama. to say Jesus loves you. Mira, Jesús es hermoso. Jesus is precious. Vamos a hablar de Jesús un rato. Look, we're gonna speak of Quiero Jesus for a little contarte bit. la misericordia de Dios como son. I want to tell you the mercies of God, how they Llevar el are, amor de Cristo a la gente. to bring the love of Christ to people, Porque ese es Dios. because that is God. En estos días hablaba con mi esposa And these days I spoke to my wife. y le decía, es increíble cómo a pesar de que nosotros somos infieles, It's incredible that even though we are unfaithful, en cambio Dios sigue siendo fiel con nosotros. but God continues to be faithful with A us. pesar de que nosotros fallamos, Even though we fail, Dios nunca falla con God nosotros. never fails for us. A pesar de que cometemos errores, Even though we commit mistakes, Dios está siempre ahí para levantarnos. He's always there to lift us up. Ese es Dios, That is God. ese es Jesús. That is Jesus. Él vino a levantarnos. He came to lift us Él up. vino a tener misericordia de He nosotros. came to have mercy Él upon vino para us. que pudiéramos conocer su amor, He came so that we can know His love, para que pudiéramos enamorarnos de so Él. that we can fall in love with Him. No porque nos imponga obligaciones religiosas. Not because someone is putting obligations and religious things. Jesús no vino a acusarnos. Jesus did not come to accuse Jesús no vino a us. condenarnos. He didn't come to condemn us. Jesús no vino a exigirnos He cosas didn't come religiosas. to demand things from us. Jesús vino a decirnos, He came to say, ven a mí, come to me. entrégame tus problemas, Give me your problems. entrégame tus cargas, Give me your burdens. entrégame tus debilidades. Give me your weaknesses. Deja que yo te abrace, Let me hug you. confía en mí, Trust in me. déjate abrazar por mí, Let me hug you. Let me hug déjate you. amar por Let me mí, love you. deja que yo haga la obra en ti. Let me do the work in you. No trates tú de cambiar, Don't try to change. no trates tú de ser más religioso, You don't have to try to be more religious. no hagas cosas para agradarle. Don't do things to please me. A Dios no le interesa que hagamos cosas para agradarlo. God is not interested for you to do things to please A Dios Him. le interesa que lo abracemos a Él. He is interested for us to Al hug Señor le Him. interesa que nos humillemos delante de Él. He's interested for us to humble Al ourselves Señor le before Him. interesa que lo alabemos, And for us to worship Him. que le demos la gloria a Él, For us to give Him the que le demos el glory. reconocimiento a And Él, to give Him the recognition. que vamos a Él todos los días, For us to go before Him every day. Humillados. Humbled. humillados, Humbled. reconociendo que no somos nada, Recognizing that we are nothing. que reconozcamos que somos pecadores, For us to recognize that we are que sinners. reconozcamos que somos débiles And recognize that we are weak. y que tengamos misericordia por los demás también. And for us to have mercy upon everybody else Que as no well. solamente vamos a Dios Not for us to just go to God, para humillarnos delante de Él, to humble ourselves before Him, sino para hablarle de las necesidades de las otras personas. but to also speak of Him, of the needs of other people. Señor, mira las debilidades de los hermanos, ten misericordia de ellos. Lord, look at the weaknesses in the brothers, have mercy upon them. Señor, fortalécelos, levántalos, Señor. Lord, strengthen them, lift them up. Señor, mira a la hermana, Lord, look at the sister. necesita más de ti. She needs more of you. Señor, alcánzala. Lord, reach out Señor, to her. derrama tu gracia sobre Pour esa out your hermana. grace towards that sister. Señor, mira al vecino Lord, look at the neighbor. que está destruido. He's destroyed. Señor, ten misericordia. Lord, have mercy. Que tengamos carga por las otras personas, That we have burdens towards other people, pero una carga de amor. but a burden of love. No una carga de señalar, ni de acusar, ni de juzgar, Not a burden to just point out and judge and accuse, sino una carga de amor. but a burden of love. Esto me lleva a recordarme This takes me to remember cuando yo conocí al Señor. when I met the Lord.
Lo más lindo, la más linda experiencia que tuve con el The Señor most precious experience that I had with the Lord fue exactamente esto. was exactly this. Yo venía de conocer la religión toda mi vida I came from knowing the religion all my life. y un día el Señor me dice, And one day the Lord tells me, no tienes que hacer nada, you don't have to do anything. no tienes que tratar nada, You don't have to try to do no tienes que anything. prometerme nada, You don't have to promise me anything. no tienes que hacer sacrificios, You don't have to do sacrifices. solo recíbeme, Just receive me. solo ten una relación conmigo, Just have a relationship with me. solo déjame Just allow me entrar a tu vida, to enter into your life. solo déjame orar en ti, Just let me work in you. deja que yo haga todo, Let me do everything. deja que yo me encargue, Let me take charge of no everything. trates de hacer nada con tus Do not fuerzas, try to do anything with your own strength. solamente búscame, Just seek me. solamente aliméntate de mí. Just feed yourself of me. Y cuando yo entendí esto, And when I understood this, yo le dije al Señor, I told the Lord, Señor, Lord, yo no respondo, I don't respond. no prometo nada. I don't promise anything to you. Yo no sé si voy a poder, I don't know if I'm going to be able to do it, pero yo sí quiero but I do want conocerte. to know you. Yo sí quiero I do want que obres en mi vida. for you to work in my life. Yo no quiero más I don't want anymore la vida mía. my life. Ahora quiero conocer tu vida. Now I want to know your Me life. rechazo a mí I mismo. reject myself. Rechazo lo que yo I soy. reject who I am. Quiero tu vida. I want your life. Haz la obra en mí. Do your work in me. Y el Señor comenzó a hacer la obra. And the Lord started to do his work in me. Y fue hermoso. And it was beautiful. Yo no tuve nadie que me estuviera acusando. I didn't have anybody that was Yo accusing no tuve me. nadie que me estuviera exigiendo nada. I didn't have anybody that was demanding Yo anything no from tuve me nadie que me estuviera señalando or nada. pointing fingers at me. Y fue hermoso. And it was beautiful. Yo era un fumador empedernido. I was a cigarette smoker. Y nadie me dijo, deja de fumar, que And eso no no one agrada a told Dios. me- ¿Cómo vas a ser un cristiano fumador? No one told me to stop smoking cigarettes and going to say, oh, how are you going to please God and be Christian? Porque ni siquiera había conocido la iglesia. Because I didn't even know the church yet. Pero yo comencé a tener relación con el Señor. But I started to have that relationship with God. Y el Señor comenzó a liberarme. And the Lord started to liberate me. Comencé a romper yugos en mí. He started to esclavitud en mí. break slavery in me. Comenzó a transformar mi vida He started to transform my con el life poder de Él. with his power. Y yo comencé a ver la gloria de Dios And I started to see the glory of obrando en God mí. working in me. No porque yo me lo propusiera, Not because I proposed sino myself to do porque it, Él lo estaba haciendo. but because he was doing it. Entonces, ¿cuál es el verdadero ayuno? So what is the true ¿Cuál es el fasting? verdadero ayuno que Dios What quiere? is the true fasting that God wants? Que cambiemos nuestra dieta. For us to change our diets. ¿Qué estamos comiendo? What are we eating? No que aguantemos hambre, Not for us to stop eating, sino que comamos apropiadamente. but for us to eat Que appropriately. comamos saludablemente. For us to eat healthy. ¿Y cuál es la comida más saludable? And what is the most healthy food? Cristo. Christ. ¿Qué estamos comiendo? What are we eating? ¿Tú quieres entrar en ayuno? You want to get into ¿Quieres fasting? entrar en el verdadero ayuno? You want to get into the true fasting? Así como cuando uno va a entrar a una dieta de comida física, Just like you're going to enter into a physical food and a diet, a uno le dicen, they tell you, esta comida no te conviene. this food is not convenient to Esta me. otra no es, no es comerla. This other one you shouldn't Cambia eat. esta comida por esta otra. Change this food for the other. Y te dicen la comida saludable y la que no es And saludable. they tell you the food that is healthy and the one that is not. Y tú cambias la dieta. And you change your diet. El verdadero ayuno The true fasting es un cambio de dieta. is a change of diet. ¿Cómo estás ocupando tu tiempo? How are you occupying your time? ¿Qué estás haciendo cuando te levantas por la mañana? What are you doing when you get up in the morning? ¿A qué le dedicas la primera hora? What do you dedicate the first hour O to? los primeros 15 minutos. Or the first 15 minutes to? Si ese primer tiempo no lo estás dedicando a entrar a la presencia de Dios, If that first time you're not dedicating to enter A into the meditar en presence Él. of God, to meditate on Him, a tener comunión con Jesús, to have communion with Jesus. ¿quieres ayunar? Do you want to fast? Deja lo que estabas haciendo Let go of what you were doing y comienza a dedicarle ese tiempo al and Señor. start dedicating that time to the Lord. ¿Cuánto tiempo estás dedicado a la televisión? How much time are you dedicated to the TV? A ver programas normales de To televisión. watch normal programs on TV? Cambia esa comida por Jesús. Change that food for Jesus. Pon alabanzas, Put worship songs. pon adoración, Put praise. escucha palabra, Hear the word of God. medita en el Señor. Meditate on the Lord. ¿Cuánto tiempo estás dedicándole How much time are you dedicating cuando vas en el carro? when you're in the car? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Entra en el ayuno del Señor. Enter into the fast of the Lord.
Entra en el verdadero ayuno. Enter into the true fast. Come la verdadera comida. Eat the true food. Deja de comer basura. Stop eating trash. Deja de comer comida Stop eating food que no está nutriendo tu espíritu ni tu alma. that is not nurturing your spirit nor your soul. ¿De qué nos sirve What is it worth entrar en un ayuno de una semana o de un mes o to de 2 enter meses into a fast of 1 week or a month or 2 months de comida física? of physical food? Si al final, después de ese ayuno, seguimos siendo los mismos. If at the end, after that fast, we continue being the same Seguimos people, siendo los mismos egoístas, we continue being the same los mismos selfish people, fariseos, the same Pharisees, los mismos the carnales, same people in the los mismos flesh, the acusadores. same accusers. ¿De qué nos sirve? What is it worth? ¿Para qué? For what? Tal vez nos sintamos muy buenos porque ayunamos, Maybe we feel very good because we fast, pero delante de Dios, but before God, a Dios no le interesa eso. He's not interested in that. Dice, He ese says, ayuno no me interesa. that fast is not interesting to me. ¿Cuánto de Cristo tenemos? How much of Christ do we have? ¿Cuánto estamos comiendo de Cristo? How much are we eating of Christ? ¿Cuánto estamos poniendo nuestra mente en Cristo? How much are we putting our minds on ¿Cuánto Christ? tiempo de tu día How much time of your tu day mente anda ocupada en las cosas de este mundo? your mind is occupied by the things of this world? Comienza a darle más tiempo al Señor. Start giving more time to the Lord. Entra en el ayuno del Señor. Enter into the fasting of the Lord. Entra en el verdadero ayuno. Enter into that true Porque ese fasting. ayuno es el que va a producir en nosotros frutos, Because that fasting is the one that's going to produce in us fruits, transformación, transformations, vida. life. Y ese es el ayuno que Dios And quiere. that is the fasting that God wants. Ya cuando veamos errores en los demás, When we see the works in others or mistakes in others, oremos para que no seamos fariseos. let's pray so that we're not Pharisees. A veces en el matrimonio cometemos fácil ese error. Sometimes in the marriages we commit that mistake very easily. Así yo le digo a mi esposa, o ella me dice a mí cosas. I tell my wife things or she tells me things. Deberías de hacer esto. Oh, you should do this. Cosas espirituales. Spiritual things. O no te veo haciendo lo otro. Or I don't see you doing the other. No te he visto casi orando. Or I haven't seen you pray. Cosas por el estilo. Such Y things. nos preocupamos por eso. And we worry for that. ¿Y qué produce eso? And what does that produce? Mira, cada vez que tu esposa o tu marido te dice cosas así, Every time that your wife or your husband tells you things that way, ¿tú crees que eso te va a llevar más al Señor? do you think that's going to take you more to the Lord? Tal vez tu esposa o tu marido lo hace porque te preocupa, Maybe your wife or your husband, they do it because they're worried. pero ¿tú crees que eso te va a llevar más al Señor? But do you think that's going to take you more to the Tal vez Lord? vas a producir en ti como una reacción contraria. Maybe it's going to produce in you a contrary Y a lo mejor reaction. vas a después devolverle otra cosa a tu pareja. And then probably you're gonna answer back with something to your couple. Y terminan un par de fariseos ahí juzgándose. And then you end up like a Pharisees, they are judging each other. Y no hay ninguna edificación de Dios ahí. There's no edification of God there. Más bien, si tú ves a tu pareja But rather, if you see your partner distraída, distracted, comiendo comida no saludable, eating food that is not healthy, con amor trata de llevarlo no lo presiones, no la presiones. with love, try to take them and do not pressure A them. veces las esposas quieren, siéntate que te voy a leer la Biblia. Sometimes the wives, they want to say, sit down because I want to read the Bible to you. Y le empiezan a leer un capítulo, dos And- capítulos, tres capítulos, cuatro capítulos, cinco. And they start to read 1 chapter, 2 chapter, 3 Ya te estás chapters. durmiendo. You're sleeping? O sea, hermano, Brother, de nada sirve eso. it's not worth anything. Nada sacamos con eso. We're not going to get anything out of that. Porque, repito, todos tenemos algo de fariseos. Because I repeat, we all have something of the Pharisees. Pero hoy But today, el Señor nos está diciendo, the Lord is telling us, salgamos de ahí. let's get out of that. Salgamos de ahí. Let's get out of that. Vamos a Jesús. Let's go to Jesus. Vamos a la vida. Let's go to the life. Vamos a la realidad. Let's go to reality. Despojémonos de toda religiosidad. Let's dispose ourselves of all Dejemos de religiousness. mirar tanto y señalar tanto. Let's stop signaling and stop looking at Dejemos de things. exigir a los Let's demás. stop demanding things from everybody else. Llenémonos más de la vida. Let us fill ourselves more of Para the que life podamos dar más de Jesús a so los that we can demás. give more of Jesus Y to que everybody Dios else. se encargue de hacer la obra en And for nosotros. God to be in charge Que to do sea His el work poder in de us. Dios. And for the power of Que sea la God libertad de Dios. and the liberty of Que God. sea la vida de Dios. And it could be the life of Jesús God. dijo Jesus said que Él había venido that He has come para hacernos verdaderamente libres. to make us truly free. Una de las cosas que más le costó a Jesús, One of the things that mostly cost Jesus, que más se opuso contra that Jesús, He mostly opposed Himself, fue el fariseísmo was religioso. the religious Pharisees. Dejemos de ser parte de esos fariseos Let us stop being part of those y Pharisees. comencemos a ser más Cristo. And let's start being more of Christ. Gracias, Padre. Thank you, Father.